پیارے بچوں السلام علیکم۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات۔ روزے کے لفظی معنی ہیں کسی چیز سے رکے رہنا، اور دین اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے اور مخصوص شرائط کے ساتھ رکے رہنا ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، قیامت کے روز آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ نبیہہ، ہمیں روزے کی اہمیت تو پتہ چل گئی، لیکن ہم روزے رکھتے کب ہیں؟ ہادیہ، اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12 مہینے ہیں اور ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ اب ہم بات کریں گے روزے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن باتوں سے روزہ خراب یا ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ روزے یا تو 29 ہوتے ہیں یا تو 30 ہوتے ہیں، اور چاند دیکھ کر ان کی گنتی پوری کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کی نیت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہیں، اس لیے روزہ رکھنے کا ارادہ طلوع فجر پر ہونا چاہیے۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے مفطرات یعنی کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سے رک جانا چاہیے۔ روزے دار گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، بے عزتی نہ کرے، نہ شور کرے، نہ جھوٹ بولے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ صرف اسے یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزہ رکھنے سے امید ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو، وہ ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور ہر اس چیز کو حاصل کرے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ روزہ رکھنے کے لیے ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے بلکہ تمام برائیوں سے رکے رہتے ہیں۔ روزے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم ایک اضافی نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ مومن کو اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس، بے آرامی اور ہر طرح کی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہ سب کام وہی بندہ کر سکتا ہے جس میں صبر اور برداشت کی قوت ہے، اور روزہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنے کی مشق کراتا ہے۔ روزہ اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ مالداروں کو روزے میں غریب اور بھائیوں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ سب لوگوں کا ایک ہی وقت سحری میں کھانا کھانا اور ایک ہی وقت افطار کرنا ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک ہی اللہ کے حکم ماننے والے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے رمضان کی ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں
اور برداشت اور صبر کرنے کی ابھی سے کوشش کرتے ہیں. تو چلیں اب ہم سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی اور ہم دونوں آپ کو اپنے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. Yes, welcome back to our show. How are you today, Professor Bunty? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too. Thank you. چلیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟ Today we will talk about the importance of waking up early. Oh, how is that so? Well, we will discuss the importance of waking up early. Great, Miss Yusra. I am really amazed at you sometimes. You never get sad or tired. You always look very happy. What is your secret? Well, I do feel tired and sad from time to time, but I try to stay positive and healthy by looking at the bright side of things. That's very good. Are you a morning person? Oh yes, I am an early bird. I wake up early every day. بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ an early bird کسے کہتے ہیں؟ Wow, you are right. An early bird ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہوتا ہے. That's great, Miss Yusra. So why do you wake up early? Because I don't like feeling rushed. When I wake up early, I have a lot of time to get everything in order and I don't have to rush anything. How exactly do you do that? I like to take my time getting things done. I usually read newspaper and catch up on work. Really? I never really have time for all of that in the morning. What do you usually have for breakfast? I usually have a boiled egg first and then a sandwich. What about you? I usually don't take breakfast because I hardly have time to cook it. I wake up, rush to the bathroom and get ready. Then I grab a snack and leave for work. Are you a night owl? Yes, I am. I always go to bed late. I suppose you go to bed early, right? I normally go to bed around 10 p.m. and try to sleep at 10 p.m. every day. But sometimes I sleep at 12 too, but I still wake up at 6 a.m. in the next morning. Don't you get tired during the day? I do sometimes, but I work most effectively during mornings and I am least productive during the evenings. I am too tired to work in the morning, so I work well in the evening and then I work late at night too, which results in me being tired the next morning. I think you should try waking up early in the morning and see how it affects your productivity. You will realize you can get more work done. I know. I woke up early one day and I realized I had a lot of time to spare. I had made breakfast for myself. I was not rushed while getting dressed and I even got to office with time to spare. See, waking up early can help you a lot with time. Bachon, how many of you wake up early? Let's try to wake up early and start our day early and let's see what different it makes in our routine. It has a lot of benefits as well. Discuss what you think are the benefits of waking up early with your friends and family. And yaad rahe, you have to speak in English. اب باری آ گئی ہے creative writing کی. What are we studying in creative writing today? Today we will learn how to write a summary. Oh bachcho, do you know what a summary is? Summary کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بڑے پیراگراف کو یا کسی سٹوری کو مختصر کر کے پیش کرنا. Summarizing کا مطلب ہے giving a short statement of the important points of a story. جی ہاں، ساری important details دینا اور unnecessary information کو ہٹانا is what summary is. But why is summarizing so important? Summarizing is important because it allows you to restate key information that is short and in order. مطلب summarizing کی مدد سے ہم ریڈر کا ٹائم بچاتے ہیں. ہم ساری انفارمیشن ایک شارٹ وے میں ڈیلیور کر دیتے ہیں. So how do we write a summary? ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں سمری میں کی پوائنٹس ڈالنے ہیں. But how do we pick up the key points? That is where the hand trick comes in. بچوں یہ ٹرک آپ بہت غور سے سنیں because it will help you write a simple summary. What is the hand trick, Miss Yusra? Well, everyone open your right hand and look at it. Each one of your finger
represents a WH word. आपकी सारी fingers एक WH word represent करती हैं. Do you remember the WH words? Yes, those were who, what, when, where, why and how. That is correct, Professor Bunty. Now your first finger is who, second is what, third is when, fourth is where, and fifth is why. But what about how? Where does how go? How is in the palm. So now in your hand you have who, what, when, where, why, and how. Very interesting. Now we use the hand trick to write summary of a story. But when you are writing, remember to write only one sentence for each WH word. First finger is who. Write down who was in the story in one line. Second finger is what. Write down what happened in the story in a single sentence. Third finger is when. Write when it happened. This can be one word or two words even. Fourth, we have where. Write where it happened. This can also be one word. Fifth, we have why. Write why it happened. What caused it? Write this in a single sentence. And finally, we have how in the palm. Write how it exactly happened. When you have all the answers of WH words, you have successfully summarized the story. Now all you need to do is make sure that everything is in order. Write the sentences in order and read it to make sure that it makes sense. There are few tips that you should keep in mind before writing a summary. Yes, when you are reading a story, you should always keep a pen or pencil with you so you can underline the important points of the story. You can also underline the characters as well so you know who's doing what. While reading the story, keep the WH word in mind, and if you find the answer of the WH word, underline it. Also, read the story at least 2 to 3 times so you can understand it better. अब बारी आ गई है हमारे आखिरी सेगमेंट की जिसका नाम है ग्रामर. What are we studying today in grammar, Miss Yusra? Today we will study the use of should and can. Oh, that is interesting. Yes, and we will also look at their negative forms. Oh, तो बच्चों क्या आप जानते हैं what do we call these words? Should and can? We call these words modal verbs. MODAL modal verbs. Modal verbs किसी भी जुमले में main verb से पहले आता है. You all remember verbs. Verbs are action words. Yes, so modal verbs come before the main verb in any sentence and they are always followed by the base form of the verb. Oh, मतलब जब भी हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे उसके बाद हम वर्ब को उसी बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे. जी हाँ प्रोफेसर. Let's talk about the first modal verb, can. Can has different uses, but we are going to talk about can when it is used to talk about ability. So whether I am able to do something or not able to do something, or whether we are able to do something or not. The negative form of can is cannot. Cannot is a single word. A lot of people put a space between can and not. But the negative form of can is cannot, and it is a single word, CANNOT. We use can in the following way. We are talking about the ability to do something. कुछ करने की सलाहियत. For example, I can play tennis. Professor Bunty cannot play tennis. You can notice how after can, play is used in first form. It is not played or playing. It is play. I can play or cannot play. True, I can played or I can playing does not sound right. The second modal verb we will discuss is should. We use should to give advice. So if I want to tell you how to do something or what is the best way to do something, I will use the modal verb should. And just like can, should के बाद भी verb की first form ही use होती है. The negative form of should is should not, unlike the negative form of can. Should not is two separate words. Let's give an example of should. If I give you an advice about learning something, I can say, I think you should practice every day.
Here, I used the first form of verb practice because should comes before the verb practice. Similarly, अगर मुझे आप बच्चों को किसी चीज से रोकना है, I will use should not. You should not eat too many sweets. As you can notice, should in both cases is used to give advice, whereas can was used to talk about the ability to do something. Okay, Miss Yusra, I have a game for the kids to make them understand the use of should and can. What is the game, Professor? We will take the name of an object and you have to think of things you can, cannot, should and should not do with it. Oh, that is interesting. Okay, so the object is pencil. बच्चों, let's think. What can we do with a pencil? जी, जोर से बोलें बच्चों. जी हाँ, we can write with a pencil, we can draw with a pencil, we can put the pencil in a box. Okay, now what cannot be done with a pencil? You cannot eat it, you cannot hear it, you cannot drink it. Should. What should you do with a pencil? You should sharpen your pencil before writing. You should take care of your pencil. You should write with a pencil. And what should not be done with a pencil? You should not chew the pencil. You should not break your pencil. And you should not throw the pencil at someone. Well done, everyone. Let's do one more object. The next object is scissors. First, let's talk about can. We can cut paper with scissors. We can cut hair with scissors. We cannot cut metal with scissors and we cannot cut wood with scissors. Let's do should and should not. We should be careful while using scissors. We should keep scissors out of reach of children. We should use scissors safely. We should not point scissors at people. We should not give scissors to children. Well done, everyone. That was interesting. I hope this little game helped you understand the concept of can and should and their negative forms. To recap, we can use can and cannot when we talk about the ability to do something or being unable to do something, while we use should and should not when we are giving advice. Now your task is to make sentences of can, cannot, should and should not for the following objects: book, table and potato. Let's see how many sentences you can make. Make sure to get your work checked as well. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? First, we talk about our routines and how waking up early is important. Then the kids learned how to write a simple summary using the hand trick. And finally, they learn how to use can and should effectively. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ब बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. अगले लेसन तक बी काइंड एंड बी थैंकफुल. लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी यहाँ ख़त्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़. Let's repeat. We use can and cannot when we talk about ability to do or unable to do something, while we use should and should not when we are giving advice. नबीहा, आज हम कसौटी खेलें? हम शख्सियत बूझेंगे. ठीक है. मैंने शख्सियत सोच ली है हादिया. तो मैं सवाल करना शुरू करती हूँ. मेरा आपसे पहला सवाल है, जो शख्सियत आपने सोची है, क्या वो मर्द हैं? नहीं. तो क्या वो जिंदा हैं? जी बिल्कुल जिंदा है. अच्छा, तो ये शख्सियत एक औरत है जो अभी भी जिंदा है. अच्छा, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी बिल्कुल. अच्छा, तो वो पाकिस्तानी औरत हैं. तो क्या उनका ताल्लुक पंजाब से है? नहीं. सिंध से? नहीं. नहीं, उनका ताल्लुक सिंध से भी नहीं है. तो क्या उनका ताल्लुक कहीं गिलगित बल्तिस्तान से तो नहीं? जी जी बिल्कुल. क्या वो अपनी तालीम की वजह से मशहूर हैं? नहीं तो. तो क्या वो किसी खेल से ताल्लुक रखती हैं? जी
اچھا، تو یہ پاکستانی عورت ہے، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور وہ کسی کھیل کی وجہ سے مشہور ہے۔ گلگت تو پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کون سے گیمز ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو پہاڑوں سے ریلیٹڈ کوئی گیم ہوگا، یا تو وہ ماؤنٹین کلائمبر ہوں گی یا تو وہ پولو کھیلتی ہوں گی۔ تو کیا وہ ماؤنٹین کلائمبر تھیں؟ جی بالکل۔ یہ وہ خاتون تو نہیں جنہوں نے پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا تھا؟ جی جی ہادیہ، یہ وہی خاتون ہیں۔ نبیہہ، کیا آپ کی شخصیت سمینہ بیگ ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح گیس کیا۔ بچوں، آپ کو پتا ہے کہ سمینہ بیگ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، اور وہ پاکستان سے تعلق بھی رکھتی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ سمینہ بیگ 4 سال کی تھیں جب انہوں نے پہاڑوں پر چڑھنا شروع کیا تھا، اور انہوں نے ٹریننگ اپنے بھائی سے 15 سال کی عمر میں حاصل کی۔ ویسے ہادیہ، آپ نے اتنی جلدی کیسے گیس کر لیا؟ نبیہہ، اصل میں نے کچھ دن پہلے ہی ان کے بارے میں پڑھا تھا، اس لیے مجھے یاد تھا۔ چلے نبیہہ، اب آپ کی باری ہے گیس کرنے کی۔ میں شخصیت سوچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا ہے، اب آپ گیس کرنا شروع کریں۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے، کیا آپ کی شخصیت مرد ہے یا عورت؟ وہ عورت ہے۔ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ نہیں۔ اوہ اچھا، تو کیا وہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں؟ جی بالکل۔ سیاست سے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، تو کیا وہ فوج سے ہیں؟ جی فوج سے ہیں۔ تو کیا وہ آرمی میں تھیں جو زمین پر رہ کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا وہ نیوی میں تھیں جو سمندر میں رہ کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں نبیہہ، وہ نیوی میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، پھر وہ ایئر فورس میں ہوں گی۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہیں یہ پاکستان کی پہلی خاتون تو نہیں جو ایئر فورس پائلٹ تھیں؟ جی وہی ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو پھر مریم مختار ہیں۔ بالکل صحیح گیس کیا آپ نے نبیہہ۔ آج کے گیم سے تو ہمیں بہت دلچسپ انفارمیشن ملی ہے۔ واقعی میں۔ تو چلیں سنتے ہیں آج کا اگلا کمپوننٹ جو ہے سائنس۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو آل؟ ہیپی اینڈ ہیلدی؟ ویری گڈ۔ تو بچوں، آج کا سائنس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نئے معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک سے۔ Another entertaining science lesson with teacher ملیحہ۔ Exciting, isn't it؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائکرو آرگنزمز۔ تو بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مائکرو آرگنزمز کیا ہیں؟ ٹیچر، میرے خیال سے آرگنزمز لیونگ تھنگز ہوتی ہیں اور مائکرو بہت چھوٹی چیزوں کو کہتے ہیں۔ جی بالکل ماہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ مائکرو آرگنزمز آر ٹائنی لیونگ تھنگز which we cannot see with our naked eyes۔ یعنی یہ وہ جاندار ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہوا میں، مٹی میں، کھانے میں اور گرد و غبار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خوردبینی جاندار یعنی کہ مائکروسکوپک آرگنزمز کہلاتے ہیں۔ ٹیچر، یہ اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر ہمیں ان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی بالکل مناہل، کیونکہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی لیے تو ہم ان کو خوردبینی جاندار یا مائکروسکوپک آرگنزمز کہتے ہیں۔ خوردبین یعنی کہ مائکروسکوپ ایک خاص قسم کا آلہ یعنی اسپیشل انسٹرومنٹ ہوتا ہے which gives a larger view of very small objects so that we can see them clearly۔ یعنی جو بہت چھوٹے آرگنزمز جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کو بہت بڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو صاف اور واضح دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، مائکرو آرگنزمز یا مائکروبز ہزاروں سال سے ہماری زمین پر موجود ہیں۔ ویسے تو مائکرو آرگنزمز بہت سارے ہوتے ہیں، شیپ، سٹرکچر اور ان کا کھانا پینا انہیں ایک دوسرے سے منفرد کرتا ہے۔ آج جن مائکرو آرگنزمز کی ہم بات کریں گے وہ ہیں وائرس، بیکٹیریا اور فنجائی۔ ٹیچر، جیسے کرونا وائرس؟ جی بالکل ماہا، کرونا وائرس بھی وائرس کی قسم ہے جس نے آج کل پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ وائرس بہت ہی ہارمفل ہے اور اگر ہم احتیاط نہ کریں تو بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ The viruses are tiny microscopic particles that grow when they enter into the bodies of other organisms۔ یعنی یہ جب کسی دوسرے living organisms کی باڈی میں جاتا ہے تو پھر زیادہ گرو کرتا ہے۔
वायरस का मतलब ही पॉइजन है। ये हर लिविंग थिंग जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए हार्मफुल या खतरनाक होता है। जैसे कि हमें माँ ने बताया, कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है। फ्लू और पोलियो भी वायरस की इकसाम है। टीचर, पोलियो भी वायरस होता है? जी बिल्कुल, पोलियो भी एक वायरस होता है जो जिस्म के अंदर जाकर हमें मफलूज करता है। और बच्चों, इसी तरह बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर प्रेजेंट वेरेवर देयर आर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जो हर उस जगह मौजूद होते हैं जहां खुराक और पानी मिले। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इनसाइड आवर बॉडी आर यूजफुल, लेकिन कुछ हमें बीमार भी करते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, टीबी एंड निमोनिया। टीचर, टीबी तो एक दूसरे से भी लगता है ना? जी हाँ, टीबी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। ये हवा में सांस लेने से फैलता है। इसमें पेशेंट्स को मास्क पहनने की ताकीद की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरीकों से दाखिल होते हैं, थ्रू एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, थ्रू ईटिंग पुअर क्वालिटी फूड, थ्रू एनिमल्स ऑल्सो, जैसे कि मलेरिया और डेंगू, जो कि मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। बैक्टीरिया कैन एंटर थ्रू ओपन वुंड्स एंड कट्स इन आवर बॉडी। अगर हमें जख्म हो और हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें तो उसके जरिए बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसे इन्फेक्शन भी कहते हैं। इन्फेक्शन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, और ये इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत जल्दी एक से दूसरे जानवर या इंसान को लग जाता है। लाइक फ्लू। आपने देखा होगा बच्चों, अगर घर में एक भी शख्स को फ्लू हो तो फिर सारे घर के अफराद को भी फ्लू हो जाता है। इसकी यही वजह है कि ये हवा में मौजूद होता है। तो बच्चों, तीसरे नंबर पे आता है फंजाई। Some fungi grow and feed on dead materials and some feed on living plants and animals. मतलब फंजाई मुर्दार और जिंदा जानवरों और पौधों पे लगता है। क्या आपने बच्चों कभी डबल रोटी पे फफूंदी लगी देखी है? इसे मोल्ड कहते हैं। मोल्ड और यीस्ट फंजाई की एग्जांपल्स हैं। टीचर, लेकिन यीस्ट तो हम घर में मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पिज्ज़ा, पराठा, देसी रोटी या नान बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक मिनाहिल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसानात के साथ साथ उसके फायदे भी हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट कॉज डिजीजेस बट आर बेनिफिशियल टू अस। लाइक yeast is used in making bread, naan and pizza and bacteria is used in making yogurt. मतलब ये कि आटे को खमीर करने के लिए हम यीस्ट डालते हैं और दूध की दही जमाने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बच्चों, आपको पता है कितनी ही किस्म के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो हमें डाइजेशन यानी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह फंजाई भी हमारी मेडिसिन में एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कोई एक अच्छी बात है। और उन मेडिसिन से फिर हम एनिमल्स या ह्यूमंस में हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते या कंट्रोल करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी पेनिसिलिन का नाम सुना है बच्चों? जी टीचर, सुना तो है, पर आप बताएं। बच्चों, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम फंगस। ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है, जैसे कि निमोनिया या सांस की बीमारियों में। अच्छा, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमें अटैक करते हैं, तो क्या आपको इनसे बचने के तरीकों के बारे में पता है? जी टीचर, कोरोना वायरस की एहतियाती तदबीर तो आजकल हर वक्त टीवी और रेडियो पर चलती हैं, और हम इन्हीं एहतियाती तदबीर पर अमल करने की कोशिश करते हैं ताकि इस वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। बिल्कुल ठीक। बस जो जरूरी बातें कोरोना वायरस के लिए अपनानी है, वही इन सब से बचने के लिए भी जरूरी है, जिनमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी और अपने इर्द गिर्द की सफाई रखना। हमारे तो मजहब में भी सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, आपको इन सब बीमारियों से बचने के लिए अपने हाथ लाजमी धोने हैं। टीचर, मैं तो जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो वापस आकर एंटी बैक्टीरियल सोप से हैंड वॉश करती हूँ।
शाबाश मिनाहिल, हैंड वॉशिंग तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एंटीबैक्टीरियल सोप ही यूज करें। आप किसी भी साबुन से हैंड वॉश कर सकते हैं। सफाई के साथ साथ पानी और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। खाना हमेशा फ्रेश और घर पर पका हुआ खाएं। इससे एटलीस्ट आपको ये पता होगा ना दैट व्हाटएवर यू आर ईटिंग इज प्योर, मतलब बाजार के खाने से परहेज करें। खाना हमेशा कवर करके रखें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरह वॉश करके खाएं। पानी साफ और फिल्टर का इस्तेमाल करें और अपनी ओरल केयर मतलब टीथ का भी ख्याल रखें। सुबह शाम ब्रश करें, रोज नहाएं और अपने नेल्स को ट्रिम करें और बढ़ने ना दें। आपको पता है ना, नेल्स में डस्ट और जर्म्स जमा हो जाते हैं। अपने घर को और अपने मोहल्ले गलियों को भी साफ रखें। अगर आपको कोई कट या जख्म हो जाए तो उसे बैंडेज से कवर करें या डॉक्टर को दिखाएं। तो बच्चों, इन हिफाजती तदाबीर के साथ कोई माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी टीचर, अब हम ये सब करेंगे, रोज नहाएंगे, हैंड्स वॉश करेंगे और अपने घर और आसपास को भी साफ रखेंगे। शाबाश माहा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, अब आप सबने अपनी कॉपीज में 3 ऐसी बीमारियों के नाम लिखने हैं जो वायरस से फैलती हैं और 3 ऐसी बीमारियों के नाम लिखने हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। ठीक है बच्चों? नेम 3 diseases which are caused by virus and 3 diseases which are caused by bacteria। तो बच्चों, आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कितनी सारी चीजें सीखी, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। They are tiny living things that cannot be seen with naked eye. Different types of microorganisms like virus, bacteria and fungi. फिर ये कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन कैसे होती है और हाउ टू अवॉइड दीज इन्फेक्शंस, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का साइंस सेगमेंट। उम्मीद है आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा और उसकी एहतियात के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी ये सारी मालूमात बताइएगा ताकि सब बीमारी और उसकी वजूहात के बारे में जान जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई करके थक गए तो चलें, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। चलें, आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे जो कि है स्किपिंग। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दूसरी एक्सरसाइज में आपको जब मैं 1 बोलूँ तो आपको अपनी गर्दन दाएं तरफ मोड़नी है। सही है? आपको दाएं तरफ देखना है। जब मैं 2 बोलूँ तो आपको बाएं तरफ देखना है। जब मैं 3 बोलूँ तो ऊपर और 4 बोलूँ तो नीचे। सही है? दाएं बाएं ऊपर नीचे, 1 2 3 4। सही है? तो शुरू करती हूँ। 1 दाएं, 2 बाएं, 3 ऊपर, 4 नीचे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। चलें, अब सीधा खड़े हो जाएं। हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए,
اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجیے. 2 سیکنڈ روکیے. اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجیے. 2 سیکنڈ روکیے. اب منہ سے نکالیے. آج کی ایکسرسائز کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. This was so refreshing. چلیں لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے اسلام فار کڈز. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ سب کو اسلام فار کڈز میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے اس پروگرام کے پہلے حصے میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی دوسرے حصے میں وعدے کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک تاجر تھے اور قریش کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بہت نیک انسان تھے. نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ جوا کھیلتے تھے. اپنے قبیلے میں وہ پہلے فرد تھے جو مسلمان ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ سے شادی کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ غنی کے نام سے مشہور ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیادہ تر دولت غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں صرف کر دی. آپ بہت نرم دل اور دھیمے انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تاکہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکے. چنانچہ سب کی رائے اور آپس کے صلاح مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط انسان تھے. انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کو دور دور تک پھیلایا. لیکن ان کی خلافت کے آخری 4 سال بہت مشکل تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کا الزام لگایا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو اعلیٰ عہدے دیے تھے وہ تھے تو آپ کے رشتہ دار، لیکن اپنی قابلیت کی وجہ سے ہی ان عہدوں تک پہنچے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو تمام اعراب کے ساتھ ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی. بہت سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو چکے تھے. ایک دن کچھ باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ پر حملہ کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار کا وار بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو تلوار کے وار سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ نامزد ہوئے. جی تو آپ سب کو سمجھ آ گیا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سیگمنٹ میں؟ جی. اچھا تو چلیے ایسا کرتے ہیں، اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور آپ کے جوابات مجھے بتا دیں گے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. جی تو میرا پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے اور کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ مس میں بتاؤں؟ جی بتائیے. حضرت عثمان مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. شاباش. جی تو میرا دوسرا سوال ہے، حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کو ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوئی تھی. شاباش، آپ کو تو سب یاد ہو گیا ہے. دیکھا بچوں، جو بات دھیان سے سنی جائے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بات کریں گے وعدے کی پابندی کی اہمیت پر. ہم سب کسی نہ کسی بات پر اپنے فرینڈز یا بہن بھائیوں اور امی ابو کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، جیسا کہ
अम्मी अबू से वादा करते हैं कि अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, या बहन भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इसी तरह कभी फ्रेंड्स के साथ वादा करते हैं कि कल तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा। तो इन बातों से हमें वादे का मतलब ये समझ आता है कि जो जिम्मेदारी ली जाए उसे पूरा किया जाए। वादे सिर्फ आपस में ही नहीं किए जाते, बल्कि हमने अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वादे किए हुए हैं जिनको पूरा करना है। हम जो पहला कलमा पढ़ते हैं वो दरअसल अल्लाह ताला से हमारा वादा है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, वो एक ही है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के अहकामात मानेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इसी तरह जो वादे हम आपस में करते हैं, हमारे मज़हब इस्लाम ने उन वादों को पूरा करने पर बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता उसके दीन का कोई एतबार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बहुत पाबंद थे। इस बात की गवाही तो कुरैश मक्का भी देते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वादा खिलाफी नहीं की थी। कैसरे रोम ने जब अबू सुफियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया था कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करते हैं तो पूरा करते हैं या नहीं, तो अबू सुफियान ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए कुफ़ार के साथ कई मुआहदे किए, जैसे कि मिसाक मदीना और सुलह हुदैबिया। हर बार कुफ़ार ने ही ये वादे तोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनको निभाया। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में जंजीरों में जकड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कुफ़ार से पनाह मांगी, लेकिन चूँकि मुआहदे की एक शर्त यह भी थी कि मक्का से कोई शख्स भी मुसलमान होकर मदीना आएगा तो इसे वापस कर दिया जाएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे को पूरा करते हुए हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस भेज दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। हमें हर कदम पर इन्हीं को फॉलो करना है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी वादा करें तो पूरा करें। हम मजाक मजाक में अपने दोस्तों से वादा कर लेते हैं और फिर इनको पूरा नहीं करते। इस तरह एतमाद ख़राब होता है और लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी ज़िंदगियों में हर वक्त ही कोई ना कोई वादा पूरा कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम वादा करें तो पूरा करें। इस तरह अल्लाह ताला भी खुश होंगे और लोगों पर भी हमारा एतमाद बहाल रहेगा। चलें, अब आप सब मुझसे वादा करें कि आइंदा जब भी वादा करेंगे तो पूरा करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। It was fun to learn today. तो चलें, इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।